ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि वो मुत्तहदा अरब अमारात से टैक्स वसूल करेगा। एक रेगुलेटरी जुरिसडिक्शन उसने जो अपनी जारी की है उसमें उसने बताया है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो खलीज ओमान से लेके खलीज फ़ारस तक आता है और उसमें दो बहुत अहम पोर्ट हैं यूएई के, और अगर उन दो अहम पोर्ट से कोई भी सामान तजारती सामान निकला और वो आबनाए हुर्मुज़ की तरफ आया, उसके नए रेगुलेटरी जुरिसडिक्शन में आया, नए फ्रेमवर्क के अंदर आया, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा और उसके बगैर वो वहाँ से नहीं गुजर सकता। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान ने अपना कंट्रोल बहुत मजबूत कर लिया है, इस हद तक कि उसने आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया है, नया रेगुलेटरी एक फ्रेमवर्क दे दिया है, अपनी जुरिसडिक्शन बता दी है और वो बताया है कि एक तरफ कोहे मुबारक जो ईरान में है वहाँ से लेकर फुजैरा पोर्ट तक जो यूएई का पोर्ट है वहाँ तक उसकी हदबंदी है, आबनाए हुर्मुज़ है। और इसके साथ साथ जो उनका दूसरा एक बहुत अहम जज़ीरा है कशम, वहाँ से लेकर उम्मुल कुवैन जो यूएई का एक पोर्ट है, पोर्ट सिटी है, वहाँ तक उन्होंने अपनी जुरिसडिक्शन बताई है, रेगुलेटरी जुरिसडिक्शन, और कहा है कि अब इन पोर्ट से निकलने वाला कोई भी जो जहाज़ होगा, तिजारती जहाज़ होगा, जब वो खलीज फ़ारस या खलीज ओमान में आएगा तो वो असल में ईरान के पानियों में आ जाएगा, उसके इंतज़ामी कंट्रोल के अंदर आ जाएगा और उसके बाद उसको वहाँ से गुज़रने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। फुजैरा पोर्ट बहुत ही अहम पोर्ट है, वहाँ से तेल की बहुत बड़ी तरसील होती है। इसके अलावा दीगर जो तजारती सामान है उसकी भी बहुत बड़े पैमाने पर तरसील होती है। और फुजैरा पोर्ट पे टैक्स लगाने का मतलब ये है कि ईरान के लिए बहुत बड़ी एक आमदन का ज़रिया खुल जाएगा और यूएई की एक्सपोर्ट्स को एक धचका लगेगा, उसकी ऑयल एक्सपोर्ट्स को भी धचका लगेगा। और वहाँ पर जो भी ममालिक फुजैरा पोर्ट को यूज़ करते हैं उनको ख़ासा इसके हवाले से धचका इस तरह लगेगा कि एक तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, दूसरा उनकी प्रोडक्ट्स भी महंगी होंगी और अब वहाँ पे आने का ख़र्चा बढ़ जाएगा। इसलिए अब यूएई के पोर्ट जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एंड मुमकिन है कि उनके लिए उतने पुरकशिश ना रहें बहुत सारे ममालिक के लिए जितने वो अब तक ज़ाहिर हो रहे थे उनके लिए, और अब उन ममालिक की डिपेंडेंसी भी हो सकता है कि उन पे आने वाले दिनों में हम कुछ कम होती हुई देखें। आबनाए हुर्मुज़ पे जो ईरान ने अपना कंट्रोल मजबूत किया है, तो कल उन्होंने एक बहुत ही गैर मामूली किस्म का इक़दाम किया है। कल उन्होंने 26 तिजारती जहाज़ों को एक फ़ीस वसूल करके आबनाए हुर्मुज़ पार कराया है, और ये वो जहाज़ हैं जिन्होंने बिल्कुल ईरान की जो बताई हुई गाइडलाइंस हैं उन पे अमल किया है, अमरीकी नाकाबंदी को यकसर नज़रअंदाज किया है, अमरीका से उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए, और उन्होंने ईरान से बात की है और ईरान ने एक अपना टोल वसूल करने के बाद उनको अपनी हिफाजत में आबनाए हुर्मुज़ पार कराया है। ये कल के 26 जहाज़ थे और आज मज़ीद जो है वो जहाज़ ऐड हो गए हैं इसमें, और मजमूई तौर पर अब तक कोई 30 जहाज़ ऐसे हैं जो आबनाए हुर्मुज़ पार कर चुके हैं। इसके अलावा जो 3 बहुत अहम जहाज़ हैं वो असल में सुपर टैंकर्स हैं। ये सुपर टैंकर्स वो होते हैं जिसमें ख़ाम तेल लदा हुआ होता है और 20 लाख बैरल एक सुपर टैंकर में लदा होता है। तो इस तरह के 3 बड़े जो जहाज़ थे, सुपर टैंकर्स थे 3, वो वहाँ से गुज़र चुके हैं। ये जनूबी कोरिया तेल लेके जा रहे थे और चीन लेके जा रहे थे। ये इराक़ और सऊदी अरब का तेल था जो चीन ने मंगवाया था और जनूबी कोरिया ने मंगवाया था। इन दोनों ममालिक ने जब इनके फ़ी पे की है, टोल पे किया है ईरान को, तो उसके बाद ईरान ने इजाज़त दे दी है उनको कि वो आबनाए हुर्मुज़ पार कर लें। अब जो तरीक़ेकार है वो ईरान ने बताया हुआ है और उस पर अमेरिका ने कहा है कि हमारी एक खलीज ओमान की तरफ एक बहुत बड़ी नाकाबंदी है जिसमें 15,000 एहलकार हैं, बहुत से वॉरशिप्स हैं, और हम ईरान को किसी तरह का टोल वसूल नहीं करने देंगे और इसी तरह ईरान की मदद से गुजरने वाले जहाज़ों को भी रोकेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि ईरान ने अपनी जो मजबूत गिरफ्त है आबनाए हुर्मुज़ पे वो दुनिया को दिखा दी है, और दुनिया ये देख रही है कि किस तरह ईरान एक एक करके जहाज़ों को पार करा रहा है और अपनी शराइत पर पार करा रहा है। और ईरान ने कहा है कि जिस मुल्क को भी अपना जहाज़ पार कराना है, जिस शिपिंग कंपनी को अपना जहाज़ पार कराना है, वो ईरान में उन्होंने एक ईमेल एड्रेस दिया है। तेहरान में वो ईमेल एड्रेस पे जब वो भेजी जाती है, एक ईमेल की जाती है जहाज़ों की तरफ से, शिपिंग कंपनीज़ की तरफ से, तो वो अपना तमाम डाटा देते हैं, कवायद देते हैं और बताते हैं कि ये किस मुल्क का जहाज़ है, किस पोर्ट से चला है, इसका डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा है, कहाँ इसको पहुँचना है, इस पर कौन सा सामान लदा हुआ है, इस पर स्टाफ कितना है, स्टाफ के कवायद क्या हैं, उनकी तफसीलात क्या हैं, नाम क्या है, ममालिक क्या हैं। और ये सब चीज़ें जब वो इतनी तफसील से अपनी तमाम चीज़ें बताते हैं
تو اس کے بعد ایک کوڈ دیا جاتا ہے، ای میل کے جواب کی صورت میں وہ کوڈ آتا ہے، اور وہ کوڈ بتاتا ہے کہ کس طرح یہ کوڈ آپ کو دے کر پاسداران انقلاب سے بات کر کے وہاں سے گزرنا ہے۔ جب یہ کوڈ پاسداران انقلاب کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے جہاز کے عملے کی جانب سے، کپتان کی جانب سے، تو اس کے بعد پاسداران انقلاب اسے اپنی حفاظتی تحویل میں لے کر ایران کے پانیوں سے اور اس کی جو ساحلی علاقے ہیں ان کے قریب سے گزار کر، ایک محفوظ راستے سے گزار کر آبنائے ہرمز کو پار کراتے ہیں۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ نے کہا تھا کہ یہاں پر آپ کسی صورت بھی ہم یہاں سے کسی جہاز کو گزرنے نہیں دیں گے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب جہاز کا کپتان خود ہی ایران سے رابطہ کر لیتا ہے، خود ہی بات کر لیتا ہے اور انہی سے کہتا ہے کہ ہم ٹول ادا کرنے کو تیار ہیں، اور جیسے یہ ٹول ایرانی کرنسی میں تقریباً $2 ملین یعنی 20 لاکھ ڈالر کے مساوی ایرانی کرنسی میں جب وہ دے دیے جاتے ہیں، پیسے ادا کر دیے جاتے ہیں، تو وہ ایران اس کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے، اور ایران یہ تمام پیسے اپنے مرکزی بینک میں جمع کرانا شروع ہو چکا ہے، اور اس کو کم از کم 2 ہفتے ہو چکے ہیں وہ کامیابی سے وہاں سے جہاز گزار رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو انشور بھی کر رہا ہے، یقینی بنا رہا ہے کہ امریکہ کی ناکابندی کا اس پہ کوئی اثر نہ ہو۔ امریکہ گو کہ اپنی سی کوشش کر رہا ہے، اور 2-4 ایرانی جہازوں کو اس نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، روکا ہے، ڈائیورٹ کیا ہے، لیکن مجموعی طور پہ ایران اپنی ایکسپورٹس کو بھی جاری رکھے ہوئے ہے، اور جن ممالک کو وہ حفاظتی حصار میں یہاں سے گزارنے کے ان کے جہازوں کو یقین دہانی کرا رہا ہے، وہ اب تک اس میں کامیاب بھی ہوتا نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، اور دنیا کو اب اس بات کی سمجھ بہت اچھی طرح آ گئی ہے کہ اگر یہاں سے گزرنا ہے آبنائے ہرمز سے تو ایران سے بات کرنا پڑے گی، کیونکہ ایران کا ہی اس پہ کنٹرول ہے، امریکہ کا یہاں پر بظاہر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اور اس کے ایک ثبوت یہ کہ جاپان کی وزیر اعظم جو ہیں، خاتون وزیر اعظم، انہوں نے مسعود پزشکیان ایران کے صدر کو فون کیا اور کہا کہ ہمارے 2 جہاز ہیں جو آبنائے ہرمز کے قریب ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی حفاظت یقینی بنائیں، ان کو یہاں سے گزرنے کی اجازت دیں۔ تو نہ صرف ایران نے ان کو گزرنے کی اجازت دی، بلکہ ان سے ٹول بھی وصول نہیں کیا، اور جاپان نے اس پر بے حد تشکر کا اظہار کیا، ان کا شکریہ ادا کیا، اور بتایا کہ آپ نے یہ ہمارے لیے ایک غیر معمولی قسم کا قدم اٹھایا ہے جس پر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو ایران نہ صرف ٹول وصول کر رہا ہے، بلکہ جس کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے سفارتی طور پہ ایک اہم ملک ہے، اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہمارے تعلقات کس نوعیت کے رہنے چاہیے، تو اس سے وہ ٹول بھی وصول نہیں کر رہا، اور اس کو گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، اور ان کو اہم ہونے کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ تو پچھلے 2 روز میں 60 لاکھ بیرل تیل گزرنا، 3 سپر ٹینکرز کا وہاں سے گزرنا، 30 جہازوں کا وہاں سے گزرنا، آبنائے ہرمز کو پار کرنا، ایران کی مدد سے پار کرنا، اس کی اجازت سے پار کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی گرفت آبنائے ہرمز پہ مضبوط کر چکا ہے، نہ صرف مضبوط کر چکا ہے بلکہ ریگولیٹری جورسڈکشن کے تحت اس نے متحدہ عرب امارات کو بھی اپنی حدود کے اندر لے لیا ہے، اور اب اس کو پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں متحدہ عرب امارات کو کہ وہاں سے نکلنے والے ہر جہاز کو ایک ٹول دینا پڑے گا، اور فجیرہ پورٹ اور جو القوین ایک پورٹ ہے ان کا، وہاں تک جو ہے وہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز اب ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور وہاں سے نکلنے والے جہازوں کو جب ٹول وہ ادا کریں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اب ایران کو متحدہ عرب امارات ٹیکس دینا شروع ہو گیا ہے، اور اس میں ایران اب کسی قسم کی رعایت نہیں برتے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔